ونحن أيها الإخوة والأخوات بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد قضينا صلاة المغرب وبقينا ننتظر صلاة العشاء، وفي هذا من الفضائل ما الله به عليم. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني رجع إلى بيته من رجع وبقي من بقي في المسجد. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس من شدة السرعة، فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا ننتظر الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عباد هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وهذا الفضل يقع لكل مؤمن بالله يقضي فريضة ثم يمكث في بيت الله محبا لبيت الله ينتظر الفريضة الأخرى. أيضا نحن إن صلينا المغرب ثم بقينا نذكر الله ونتعلم العلم ثم صلينا بعدها العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لذلك فضلا، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. لا إله إلا الله. إذا صلى المسلم صلاة ثم أمسك لسانه فلم يقل به لغوا وإنما قال به الخير حتى قضى الفريضة الأخرى الصلاة الأخرى، ما ثوابه؟ يكتب الله له كتابا في عليين. وما أدراك ما عليون؟ إنه كتاب كريم يشهده المقربون. لا إله إلا الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عد مثل هذا العمل من الرباط في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فيقول الصحابة فرحين بهذه البشارة: بلى يا رسول الله. كل مؤمن أيها الأحبة يحب أن تمحى عنه السيئات وأن ترفع له في الجنة الدرجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أرأيتم أيها الأحبة ما الأجور التي نرجوها من مثل هذا المجلس من رب كريم سبحانه وتعالى؟ والله أيها الإخوة إن هذه الأجور ليست كل الأجور، وإنما هي بعض الأجور. فنسأل الله ربنا أن يعيننا على الاحتساب بالسعي إلى مثل هذه المجالس، وعلى أن يكتب لنا هذه الأجور وأضعافها أضعافا مضاعفة. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kita, wahai saudaraku semua, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah melaksanakan salat maghrib dan kita menunggu datangnya salat isya. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Hal ini telah dikemukakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Maka pulanglah sebagian sahabat yang pulang ke rumahnya, dan berdiamlah sebagian sahabat yang berdiam di masjid. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan tergopoh-gopoh. Napas beliau keluar masuk dengan keras, terengah-engah karena kecepatan beliau datang. Lalu beliau bertanya, apa yang menjadikan kalian berdiam di dalam masjid? Para sahabat mengatakan, tidak ada yang menjadikan kami duduk di dalam masjid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami hanya menunggu salat berikutnya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berita gembira bagi kalian semua. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian telah membukakan pintu langit dan membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inilah hamba-hambaku yang telah menunaikan ibadah wajib dan dia menunggu salat berikutnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diam di dalam masjid, kemudian menanti salat berikutnya. Maka di sini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat maghrib, mereka menunggu sampai datangnya waktu Isya. Tentu kita di sini setelah kita salat maghrib, kita mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu, kemudian kita akan salat Isya. Sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan yang lain lagi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, salatun fi ithri salat. Salat, kemudian salat berikutnya diiringi oleh salat berikutnya, di tengah-tengahnya tidak ada perbuatan sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala catat kita di illiyin. Maka apabila seorang muslim salat kemudian menahan lidahnya dari hal yang sia-sia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di illiyin, di surga. Tahukah kita apa itu surga? Yaitu illiyin, itu tempat yang tinggi. Di sana terdapat malaikat-malaikat yang mulia yang berada di sana. Kemudian juga dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, setelah datangnya salat kemudian kita menanti salat berikutnya, maka ini termasuk bentuk dari berjaga-jaga, ribat, seperti orang yang berjuang menjaga perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Hal ini telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjuki kalian amalan-amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian di surga? Tentu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan anggota wudu ketika saat susah seperti dingin dan semisalnya, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menanti salat setelah melakukan salat yang lainnya. Itulah dia bentuk dari berjaga-jaga di perbatasan antara negeri muslim dengan negeri kafir. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Sungguh itulah bukan bagian dari bukan seluruh dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia adalah sebagian dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ganjaran terhadap apa yang kita perbuat, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya dan mencatatnya bagi kita semua. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, inna rabbana subhanahu wa ta'ala hakimun alim, lahul hikmatul balighah wan ni'matus sabighah, sya'a فخلق أبانا آدم عليه السلام من تراب، وخلق أمنا حواء من ضلعه، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدم عليه السلام تكريما له بأمر الله سبحانه وتعالى، فسجدوا إلا إبليس، إلا الشيطان، وهو مخلوق من نار مع الملائكة وليس منهم. فلما أمر الله الملائكة كان مأمورا بأمر الله عز وجل، لكنه أبى واستكبر ولم يكن من الساجدين. فلما سأله الله عز وجل عن ذلك قال متكبرا إن خلقته أعظم من خلقة آدم عليه السلام،
فلما قضى الله عليه بالطرد والإبعاد ماذا فعل؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة ليستعتب من ذنبه؟ لا، قال إنك من المنظرين، قال إنك من المؤخرين. قال فبما أغويتني، أقسم بين يدي الله عز وجل، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعلم أن صراط الله هو المستقيم. قال لأقعدن لهؤلاء العباد لبني آدم على صراطك المستقيم، أصدهم عن هذا الصراط ثم لآتينهم من كل طريق يمكنني أن آتي منه لأصدهم عن هذا الطريق. فأهبط الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء للحكمة العظيمة التي من أجلها خلقنا، وأهبط الشيطان لحكمة عظيمة. أهبط أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء لنعبد الله سبحانه وتعالى، فإن الله ما خلقنا إلا لعبادة الله على هذه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأهبط الشيطان ابتلاء لنا ليتبين الصادق من الكاذب والثابت من المضعضع، ولم يجعل للشيطان علينا سلطانا. ولذلك قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات، ما قال الله لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء وذلك لأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو أن الشيطان لا سلطان له علينا، وإنما هو يمشي أمامنا ونحن إن شئنا مشينا وراءه. والأمر الثاني أن الشيطان لا يأتينا ليوقعنا في المعصية مباشرة في الغالب، ولكنه يأتينا بخطوة خطوة، يأتينا بخطوة قد تكون طيبة ثم يقودنا إلى خطوة أخرى ثم إلى خطوة أخرى حتى نقع في معصية الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita maha bijaksana dan maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sangat tinggi dan memiliki nikmat yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan moyang kita Adam dari tanah dan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk bersujud sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan bagi Adam. Maka bersujudlah malaikat kecuali iblis dan syaitan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api. Iblis bersama malaikat, tetapi bukan dari golongan malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud, maka para malaikat bersujud dan iblis pun sombong dan angkuh, tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tanya dia, kenapa engkau tidak sujud? Maka dengan congkak dan sombong dia mengatakan, ya Allah, engkau telah menciptakan dia dari tanah, dan adapun aku, engkau ciptakan aku dari api. Maka Allah subhanahu wa ta'ala usir dia dari kerajaan langit. Lalu apa dia katakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dia? Ya Allah, berikanlah aku tangguhan, berikanlah aku perpanjangan waktu. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikannya kesempatan. Tetapi perpanjangan waktu bagi iblis, apakah dia untuk bertaubat? Jawabannya tidak. Dia diberikan tangguhan waktu, justru
iblis ingin menyesatkan anak Adam dan keturunan-keturunannya. Lalu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, karena Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah menyesatkan engkau telah menyesatkan aku, niscaya aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari hadapan mereka, dari kiri kanan mereka. Ini cara iblis untuk menggoda dan menjerumuskan anak Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iblis dengan berbagai macam cara dia menyesatkan anak Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dari semua sisi dia mengetahui jalan Allah Subhanahu wa taala lurus, maka dia ingin sesatkan anak Adam ini dari berbagai macam cara dan dengan berbagai macam jalan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam ke bumi ini dengan hikmah yang sangat agung. Kemudian juga iblis diturunkan ke bumi ini dengan hikmah yang sangat agung pula. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke bumi ini dengan hikmah yang mulia dan agung, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir dan menurunkan iblis ke bumi ini untuk apa? Tentu dengan hikmah, agar nampak dan agar jelas mana yang jujur dan mana yang bohong, mana yang beriman dan mana yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu iblis tidak punya kekuasaan terhadap Adam dan keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Para ulama kita rahimahumullah taala, dalam ayat ini ada dua perkara yang sangat besar. Yang pertama, sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan bagi kita. Setan ini dia hanya mengajak, dia berdiri di depan kita. Kalau kita mau ikut dia, maka kita akan mengikutinya. Kalau tidak mau, maka kita tidak akan mengikutinya. Perkara yang kedua, sesungguhnya syaitan itu tidak datang begitu saja langsung menyesatkan kita, tetapi selangkah demi selangkah. Di awal-awalnya dia mendatangkan kebaikan, kemudian dia menggeser dan mendorong kita dan mengajak kita sedikit demi sedikit, yang akhirnya kita akan terseret dan ikut dan terjerumus dalam kesesatannya. Wa qad akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna asy-syaitan yajri min ibni Adam majra ad-dam, fahuwa yuwaswisu li wa yuwaswisu lak ويوسوس لك يا أختي ليلا ونهارا رغبة في إغوائنا وأن نضل عن الصراط المستقيم، وهو لا ييأس من الإنسان مهما بلغ حاله ومهما بلغ صلاحه، بل هو مجد في الوسوسة، مجد في دعوة المسلم إلى أن يقع في الضلال. ولذلك ذكر الذهبي أن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما كان في مرض الموت غشي عليه وكان يقول بعد 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 بعد، فلما أفاق قال له ابنه عبد الله: يا أبتاه إنك كنت تقول وأنت في غشيتك بعد بعد. فقال: يا بني إن الشيطان تمثل لي وقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، لم أستطع أن أغويك، لم أستطع أن أغويك، فتنت بالقول بخلق القرآن فأبيت أن تقول بخلق القرآن، وثبت على القول إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وفتنت بالمال فلم تبتسم بالمال، وها أنت الآن على فراش الموت، فتني يا أحمد. فكان الإمام أحمد يقول له: بعد بعد، لا زالت روحي في جسدي، فأنا لا آمن منك أن تضلني أو توسوس لي حتى تخرج الروح من الجسد. وهذا أمر ينبغي أن ندركه، فإن بعضا منا أيها الإخوة قد يرزقه الله استقامة
فيكون على حال طيبة فيغتر بنفسه ولا ينتبه ولا يحذر من الشيطان، فيدخل إليه الشيطان من طريق غفلته حتى يوقعه في ذنب ثم يجرجره شيئا فشيئا عن طريق الاستقامة. فعلينا أن نسير على طريق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين كانوا يحذرون من الشيطان حذرا شديدا ولا يغترون بحالهم ولا بصلاحهم، وإنما يسألون الله عز وجل الثبات ويحذرون من وساوس الشيطان. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwasanya syaitan itu berjalan di tubuh manusia ini di mana tempat darah itu berjalan dan mengalir. Dia selalu menggoda kita dan mengganggu kita, laki maupun perempuan, siang dan malam, dengan tujuan ingin menyesatkan kita. Maka bagaimanapun kesalehan seseorang, maka dia harus berusaha untuk menjaga tipu daya dan gangguan-gangguan syaitan. Sebagaimanapun kesalehan seseorang, setan berusaha untuk menggodanya dan mengganggunya, mengajak seorang muslim untuk jatuh ke dalam kesesatan. Telah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau sakratul maut. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan belum. Ketika dia siuman dan sadar dari pingsannya, berkata anaknya Abdullah, "Wahai bapakku, tadi kenapa engkau mengatakan belum?" Lalu dia menceritakan, "Wahai anakku, sesungguhnya syaitan datang dan berkata kepadaku, wahai Ahmad, sungguh aku belum bisa menaklukkan kamu. Aku belum mampu untuk menjerumuskan kamu. Ketika terjadi fitnah, Quran dikatakan makhluk, engkau tetap tegar dan sabar mengatakan Quran adalah kalamullah. Ketika engkau diuji dengan harta, engkau tetap sabar dan tegar tidak mau menerimanya." Inilah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika dia berada di atas kasur kematian, dia tetap meyakini dan mengatakan bahwa syaitan tetap menggodanya dan dia belum selamat dari gangguan dan godaan syaitan. Dia pun mengatakan, selama nyawaku masih berada di badanku, maka aku belum merasa aman dari gangguanmu, sehingga nyawaku keluar dari jasadku. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dan terjaga dan tetap istiqamah. Seorang bagaimanapun istiqamahnya, atau sebagian diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia terperdaya dan tertipu akan dirinya, sehingga syaitan berusaha untuk menggodanya dari sisi-sisi kelalaiannya. Akibatnya dia tertipu dan terperdaya dan mengikuti syaitan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengikuti jejak generasi salafus saleh, pendahulu kita yang saleh ridwanullah anhum ajma'in, yang mana mereka sangat takut dan sangat waspada dari gangguan dan bisikan-bisikan syaitan. Janganlah kita terperdaya, janganlah kita tertipu dengan keistiqomahan kita maupun dengan kesalehan kita. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dihindari dari gangguan dan tipuan syaitan. أيها الإخوة والأخوات، إن السلامة من مكائد الشيطان إنما تكون بعد فضل الله عز وجل بلزوم قراءة القرآن وتدبر معانيه والعمل بما فيه ولزوم معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعمل بما فيها. ففي هذا
عصمة من مكايد الشيطان ونجاة منها. ومن ذلك أن نقف مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم نتدبرها ونعرف معانيها ونعمل بمضامينها، فإن الإنسان يعلم أن الوصية إذا صدرت من حكيم ففيها خير كثير، لأنها تجمع جوامع الخير. فكيف إذا كانت الوصية من محمد بن عبد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها ستكون جامعة لخير كثير عظيم. ومن ذلك وصية عظيمة جامعة هي وصية مودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاها لنا صحابي جليل فيها كثير من العبر. فقد جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم موصيا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث سنقف معه وقفات، وإنما أردت أن تسمعوه قبل أن أقف للترجمة، ثم سأقوم إن شاء الله عز وجل ببيان بعض العبر من هذا الحديث الشريف الذي تضمن هذه الوصية العظيمة. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya selamat dari tipu daya syaitan setelah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita adalah dengan membaca Al-Quran, merenungkan maknanya dan mengamalkan kandungannya dan isinya, kemudian terus mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkannya. Inilah dia keselamatan dari tipu daya syaitan. Kemudian di antara cara untuk selamat dari tipu daya syaitan yaitu kita merenungkan dan berusaha memahami wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan kandungannya. Tentu satu wasiat apabila keluar dari orang yang bijak, maka tentu di dalamnya terkumpul segala kebaikan. Apalagi wasiat itu muncul dari Rasul yang mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentu akan menjadi lengkap dan padat, di dalamnya penuh dengan kebaikan yang sangat banyak. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat perpisahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang dibawakan dan diceritakan oleh sahabat yang mulia, yaitu dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu ardah. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat pada suatu hari, lalu menghadap ke kami dan memberikan wasiat dan peringatan yang sungguh hebat, yang menjadikan hati takut, menjadikan mata mencucurkan airnya. Lalu dikatakan, sepertinya ya Rasulullah, ini adalah wasiat perpisahan, maka wasiatilah kami. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan,
aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar serta mentaati pemimpin-pemimpin kalian meskipun dia dari budak Ethiopia. Karena sungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Maka di saat itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang lurus dan terpimpin. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian, dan waspadalah dan hindarilah segala perkara-perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya segala perkara-perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini tentu kita akan merenungkan sejenak, sedikit demi sedikit. Dan tentu sebelum itu saya akan ambil sedikit demi sedikit ibrah atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.